وهناك أيضا حجة قديمة في هذا الباب، باب الاستدلال، متكررة بتكرر بعثات المرسلين عليهم السلام، كما في الآية الكريمة قول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة قديمة ولا تزال باقية. بعض الناس إذا أراد أن يستدل في عمل أو يسأل لماذا تعمل هذا العمل يقول الآباء، وهذه طريقة الآباء وطريقة الأجداد، ولا يمكن أن أحيد عن طريقة الآباء قيد أنملة. مع أن هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام لو قيل له عن شخص آخر في اعتقاد آخر وفي مذهب آخر وفي طريقة أخرى، قيل إنه يعتقد هذا الأمر لا لشيء إلا لكونها طريقة الآباء، لم يرضه ذلك وقال ما يمكن. فكما أننا نحن سنكون أبناء آباء لأبناء فيما بعد، ونحن على قناعة أننا نخطئ ونصيب، الآباء أيضا يخطئون ويصيبون، ليسوا بمعصومين. فالحجة إنما هي في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التعويل على ما كان عليه، مجرد ما كان عليه الآباء والأجداد، هذا ليس بحجة ولا مستند. وإذا قيل الحجة فيما كان عليه الآباء والأجداد، يأتي سؤال مهم في هذا الباب: آباء من؟ إذا كان الحجة فيما كان عليه الآباء والأجداد، يأتي سؤال كبير جدا: آباء من؟ هؤلاء آباءهم كذا وهؤلاء آباءهم كذا وهؤلاء آباء من الذي تكون طريقتهم هي الصحيحة؟ فالحجة إنما هي في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan model yang lain. Sebagian orang mengambil masdar akidah, sumber keyakinan, sumber untuk beramal dengan metode yang lama dan berulang-ulang. Sejak dulu sudah ada metode ini. Metode yang menyimpang tapi berulang-ulang. Yaitu apa? Ini warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidaklah kami mengutus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan, itu seorang rasul, kecuali orang-orang tersebut, para pembesar-pembesarnya berkata, kami sudah mendapati nenek moyang kami di jalan ini dan kami hanya tinggal mengikuti ajaran nenek moyang kami. Ini sudah setiap rasul mendapati seperti ini. Ternyata dalil metode ini mengikuti warisan nenek moyang itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Tidak pernah selesai-selesai. Oleh karenanya saya mengingatkan bahwasanya adalah perkara yang salah, ya. Dan ini bukan dalil, dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya coba kita dapati orang yang seperti ini, ada orang dia sangat berpegang teguh dengan warisan nenek moyangnya, padahal salah. Tapi kalau kita ceritakan kepada dia, ada orang lain, tentang orang lain yang punya keyakinan yang lain, yang juga berdalil dengan warisan nenek moyang yang lain, maka dia pasti menyelisih. Dia bilang, kenapa itu ikut nenek moyangnya? Padahal dia juga ikut nenek apa? Nenek moyangnya. Dia juga ikut nenek moyangnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat yakin, ya, kita ini sekarang masih hidup dan kelak kita akan menjadi nenek moyang. Iya atau tidak? Yakin atau tidak besok jadi nenek moyang? Kita akan jadi nenek moyang. Dan kita tahu diri kita ini siapa? Apakah kita ini maksum, tidak pernah salah? Atau kita tempatnya salah dan benar? Nah, kalau ternyata suatu hari, entah 1000 tahun lagi kita sudah jadi nenek moyang, apakah pantas cucu-cucu kita berdalil dengan kita padahal kita tahu kita tidak maksum? Apakah pantas kita dijadikan dalil sebagai warisan nenek moyang? Jawabannya tidak benar. Tidak pantas. Kita sendiri ngerti
kita tempatnya benar dan tempat apa? Salah. Suatu saat kelak kita akan menjadi apa? Nenek moyang, dan tidak pantas kita dijadikan dalil. Taib. Kalau kita setuju, taruhlah kita setuju dengan perkataan banyak orang, ini warisan nenek moyang. Taib. Kita setuju bahwasanya sumber akidah adalah warisan nenek moyang. Pertanyaan berikutnya, nenek moyang siapa? Nenek moyang orang Bugis? Orang Jawa? Orang Arab kah? Orang Ambon kah? Nenek moyang siapa yang mau jadikan apa? Dalil.